भारत को पाकिस्तान पर किए गए हालिया जारहाना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बदतरीन फिजाई नुकसानात का सामना करना पड़ा। इस नुकसान में मजमूई तौर पर 956 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन 267 अरब रुपए के जंगी तैयारे तबाह हो गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 राफेल, एक Su-30 MKI और एक MiG-29 तैयारा तबाह कर डाला। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक भारत के 3 जदीद राफेल तैयारे तबाह हुई, जिनकी फी तैयारा कीमत 268 मिलियन डॉलर तकरीबन 80.60 अरब पाकिस्तानी रुपए थी। इसके अलावा एक Su-30 MKI तैयारा भी तबाह हुआ, जिसकी मालियत 62 मिलियन डॉलर तकरीबन 17.4 अरब रुपए बताई गई है, जबकि एक MiG-29 तैयारा भी मार गिराया गया, जिसकी कीमत 30 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 8.4 अरब रुपए के लगभग है। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत की इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के फिजाई हमले को न सिर्फ मौसर अंदाज में नाकाम बनाया, बल्कि दुश्मन के कीमती तैयारे भी तबाह कर दिए। पाकिस्तान की जानिब से 3 भारतीय राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने से भारत के सिक्योरिटी और दिफाई निज़ाम को स्ट्रेटेजिक, नफसियाती और सिफारती सतह पर एक बड़ा धचका लगा है। कामयाब कार्रवाई पाक फिजाइया के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखती है, जबकि भारत के लिए ये सूरत हाल फिजाई दिफाई तैयारी और कार्रवाइयों के तरीकाकार में संगीन खामियों की निशानदही करती है। लड़ाई में पाक फिजाइया ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल भी शामिल थे। इसके नताइज फौरी तौर पर देखने को मिले। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स में तेजी से कमी वाक़ई हुई, जबकि पाक फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल JF-17 थंडर और J-10C लड़ाका तैयारे बनाने वाली चाइनीज कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। पशको डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राफेल तैयारे दुनिया के जदीद तरीन मल्टी रोल लड़ाका तैयारे समझे जाते हैं। फ्रांसीसी कंपनी के तैयार करदा ये तैयारे गहरे स्ट्राइक मिशंस, फिजाई बर्तरी, जासूसी और जोहरी डिटरेंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत ने 2016 में 36 राफेल तैयारे खरीदने के लिए 9 अरब डॉलर्स का मुआहदा किया। इन तैयारों की तस्सील 2022 में मुकम्मल हुई। इतलात हैं कि भारत ने फी तैयारा 24 करोड़ डॉलर्स अदा किए। इन तैयारों को भारतीय जरूरियात के मुताबिक तैयार किया गया था। पाक फिजाइया राफेल तैयारा मार गिराने वाली पहली फोर्स बन चुकी है। राफेल हासिल करने के बाद भारत ये बढ़ के मार रहा था कि उसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना पर भी फिजाई बर्तरी हासिल हो गई है। जिस वक्त पाकिस्तान को यकीन था कि वो भारत की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में उसे भरपूर जवाब दे सकता है, वहीं भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मोदी को खबरदार कर रहे थे कि पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दी जा सकती। दोस्तों, चंद रोज कबल ही भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सहानी ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत पर एक मुनफरिद फौजी बर्तरी हासिल है। याद रहे कि प्रवीण सहानी साबिक फौजी अफसर हैं। एक आर्टिकल में इस बात पर बहस करते हुए कि पाकिस्तानी फौज किस तरह भारतीय फौज से बेहतर है पर प्रवीण सहानी ने कहा कि चूंकि 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान भारतीय फिजाइया के ऑपरेशनल खला का पर्दाफाश हुआ, लिहाजा पाक फिजाइया और पाक फौज दोनों से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट में अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। उन्होंने मजीद कहा था कि पाकिस्तान ने मजबूत फिजाई दिफा बनाया है और इम्कान है कि वो चीनी साख्ता ड्रोन्स को अपनी दूसरी सतह की कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल करेगा। भारतीय फौज के बरक्स पाकिस्तानी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स में ज्यादातर चाइनीज साजो सामान है। इनके पास तवील अरसे तक फिजाई और जमीनी फायर पावर की शदीद कार्रवाई को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन ऑपरेशनल सहूलत मौजूद है। सहानी का मजीद कहना था कि पाक फिजाइया के तहत अगस्त 2020 में चीन के ताउन से कायम किया गया सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग ऑपरेशनल सरप्राइज देगा। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि पाक फिजाइया का पायलट टू एयरक्राफ्ट का बेहतर तनासुब पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय फिजाइया साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को अपने हमले के प्रोफाइल में शामिल नहीं करती और मुकम्मल तौर पर हम आहंग नहीं होगी, उस वक्त तक जंग में इसके जीतने के बहुत कम इम्कान रहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान दिफाई शोबे में अहम सलाहियतें हासिल कर रहा है और पाक फिजाइया की सलाहियत में नुमाया और नाकाबिल तस्खीर दिफाई इजाफा चीन का तैयार करदा जदीद फाइटर तैयारा J-10C है। J-10C चीन का तैयार करदा फुर्तीला, तेज रफ्तार, कम वजन जदीद लड़ाका तैयारा है।
جو دنیا کے بہترین لڑاکا طیاروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں مسلح افواج نے زیادہ سے زیادہ بہتر، سستے اور مقامی سطح پر تیار ہونے والے ملٹری ہارڈ ویئر کو اپنے دفاعی نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی توجہ فینسی نوعیت کے ملٹری ہارڈ ویئر کی بجائے کم قیمت مگر بہتر صلاحیت کے آلات کو حاصل کرنے کی جانب ہے۔ رافائل کے مقابلے میں J-10C چھوٹا اور ہلکا ملٹی رول طیارہ ہے جو ہر قسم کے موسمی حالات میں کام کر سکتا ہے۔ J-10C اپنے ایک انجن کے ساتھ 2305 کلومیٹر جبکہ رافائل 2 انجنوں کے ساتھ 1912 کلومیٹر پرواز کر سکتا ہے۔ J-10C طیارہ رافائل کے بعد ڈیزائن ہوا ہے، اس لیے اس ڈیزائن کو بہتر بناتے ہوئے طیارے کو مستحکم رکھنے کے لیے خصوصی نظام نصب کیا گیا ہے۔ اس کا WS-10 انجن 125 سے 145 کلو ناٹ کا تھرسٹ دیتا ہے جبکہ رافائل کا ایک انجن 75 کلو ناٹ تھرسٹ دیتا ہے، مگر وزن اور پھیلاؤ میں کم ہونے کی وجہ سے J-10C 56,000 فٹ تک پرواز کر سکتا ہے جبکہ رافائل کی زیادہ سے زیادہ بلندی 51,000 فٹ ہے۔ J-10C کا تھرسٹ اور وزن کا تناسب رافائل سے کم ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ بہتر اور تیزی کے ساتھ حرکت کر سکتا ہے۔ J-10C کی رفتار 2.2 ناٹ جبکہ رافائل کی رفتار 1.8 ناٹ ہے۔ رافائل طیارے مہنگے اور بڑے ہونے کے باوجود رفتار میں کم ہے، اس وجہ سے ڈاگ فائٹ یعنی دو بدو لڑائی میں J-10C بہتر صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ چین کے فضائی ادارے چنگڈو کے تیار کردہ J-10C میں جدید ہتھیاروں A-1X نظام کے ساتھ 60,000 کلو گرام وزن تک جنگی ہتھیار، میزائل، بم اور فیول لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ جنگی طیارہ ملٹیپل ٹارگٹس یعنی بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ J-10C فائر کنٹرول ریڈار، لیزر گائیڈڈ بیم اور میزائل سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے جو 250 کلومیٹر رینج میں کارروائی کر سکتا ہے۔ چین اور پاکستان کی مشترکہ فضائی مشقوں شاہین میں اس طیارے کو خوب آزمایا جا چکا ہے۔ J-10C لڑاکا طیارے سمندری یا آبی سرحدوں کے دفاع میں کلیدی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان طیاروں کے حصول سے بحیرہ عرب میں پاکستانی بحریہ کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی۔ بھارت کے رافائل طیاروں کا J-10C سے مختصر تقابلی جائزہ لیں تو دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق اس میں جدید ترین ریڈار نظام نصب ہے۔ امریکی طیارے F-35 میں بالکل ایسا ریڈار نصب ہے۔ اس کے ساتھ اس میں PL-15 میزائل نصب ہے، اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے۔ یہ جدید لڑاکا طیارہ فضا سے فضا، فضا سے زمین اور اینٹی شپ میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-10C میں PL-8 اور PL-10 میڈیم رینج ریڈار گائیڈڈ میزائل اور PL-12 اور PL-15 ان گائیڈڈ لیزر بیم استعمال کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ طیارہ فضا سے سطح زمین پر مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل اور اینٹی ریڈیشن میزائل استعمال کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ چین نے J-10C طیارے کو سیمی سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی متعارف کروایا ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔